स्क्रीन क्लियरली ଦେଖାଗଲା ତ? ସାର୍। ଗୋଟେ ଖାଲି ନୋଟପ୍ୟାଡ ନା ନାହିଁ ଏମଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଓପେନ କରିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବ। Okay? ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟୁଜିଂ ପାଇଥନ ରହୁଛି, ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କେତେଟା କନସେପ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ କି କିଛି ତମେ ଆକ୍ସେସ କରୁଛ ମୋବାଇଲରେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ଓପେନ କରିପାରୁଛ, କି କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ୱେବସାଇଟ ହେଲା ତାକୁ ବି ଚଲେଇ ପାରୁଛ ତମେ ତମର ଫୋନରେ। ମେ ବି ଏସବିଆଇ ର ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ରହୁଛି, ଏସବିଆଇ ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲଗ୍ଇନ କରିକି ତମେ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛ। ଏ ତ କିନ୍ତୁ ଫୋନ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ କରୁଛ। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ରହୁଛି, ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମେ ତାକୁ କାଟାଗୋରି ଯଦି କରିବା, ଦିଟା ଟାଇପ ରେ ବ୍ରଡଲି ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ତ ଡେସ୍କଟପ ବେସ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ୱେବ ବେସ୍ଡ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ହେଇଗଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ ୱେବ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାକୁ ସେଗ୍ରିଗେଟ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉଗୁଡା ଆମର, ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ଡେସ୍କଟପ ରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛେ। ତମେ କୋଉ ବି ମଲ୍ କୁ ଯାଉଥିବ, କିଛି ଜିନିଷ ପରଚେଜ କରୁଥିବ, ଦେଖିବ ତାଙ୍କର କିଛି ସଫ୍ଟୱେର ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇକି ଥିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଲୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଗୁଡା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯୋଉଟା ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛେ, ନୋଟପ୍ୟାଡ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା କି ଏମଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ହେଇକି ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପର ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ୱେବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯୋଉଗୁଡା, ସେଟା ଆମେ ୱେବସାଇଟ ଥ୍ରୁରେ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆକ୍ସେସ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର ଥ୍ରୁରେ ଓପେନ କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରାଉଜର ହେଇଗଲା, ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ହେଇଗଲା, କି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ହେଇଗଲା, କି ଫାୟାରଫକ୍ସ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଓପେନ କରୁଛେ କୋଉ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱେବସାଇଟ। ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଏସବିଆଇ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ହେଲା, କି ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, କି ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଓପେନ କରୁଛେ, ଓପେନ କଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛେ, ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲୋଜ କରୁଛେ। ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମର ଜଣେ ୟୁଜର ହେଲା ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର। ଠିକ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର କଣ କରୁଛି, ୱେବସାଇଟ କୁ ଆକ୍ସେସ କରୁଛି। ଲେଟ୍ସ ସେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଆମର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ କୁ ଆକ୍ସେସ କରୁଛି। ୱେବସାଇଟ କୁ ଆକ୍ସେସ କରୁଛି ମାନେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଡିଜାଇନ କରିଛ, ସେ ତାର ଲାପଟପ ଓପେନ କଲା, ତା ଲାପଟପ ରେ ୱେବସାଇଟ ଟା ଓପେନ କଲା। କୋଉ ୱେବସାଇଟ ଟା, ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଟା ତମେ ଡେଭଲପ କରିଛ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜ ଏ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜର ସେ କଣ କରୁଥିବ, ନର୍ମାଲି ତାର ଡେସ୍କଟପ ରେ ହଉ କି ଲାପଟପ ରେ ହଉ, ଏ ୱେବସାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଓପେନ କରୁଛେ, ସେ ସେଥିରେ କଣ ତାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ଡିଟେଲ, ମାନେ ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଯେମିତି ହେଇଗଲା ୟୁଜର ଆଇଡି ହେଇଗଲା, ପାସୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ଦେଇକି ଲଗ ଇନ କରିବ। ତାପରେ ତାର ଯାହା କାମ ଅଛି ତାକୁ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଲଗ ଆଉଟ କରିଦବ। ଲେଟ୍ସ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆ ଭିତରେ ସିଏ ତମର ୱେବସାଇଟ ଓପେନ କଲା। ୱେବସାଇଟ ଓପେନ କଲା ପରେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ୱେବସାଇଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ୱେବସାଇଟ ଟା। ତା ଭିତରେ ସେ ତାର ଆଇଡି ଦେଲା, ଦେନ୍ ଏଇଠି ତାର ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା, ତାପରେ ଲଗ ଇନ କଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ବୁଝିବା, ଏଇଥିରେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଯିବ କି ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ପାଇଥନ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କଣ ଜିନିଷ କଭର କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଏଠି ୟୁଜର ଆଇଡି ଦଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ କରୁଛି ପାସୱାର୍ଡ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟନ ତାର ଥିବ କଣ, ଲଗଇନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଗଇନ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ଭୁଲ ପାସୱାର୍ଡ ଦଉଛି କି ଭୁଲ ୟୁଜର ଆଇଡି ଦଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛେ କି, ଆଲାଉ କରୁନେ ନା ଲଗଇନ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, ସେଇଟା ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭାଲିଡେଟ ହଉଛି, କୋଉଠି ତମେ ସେଟା ଭେରିଫାଇ କରୁଛେ ନା, ପ୍ରପରଲି ସେ ଆଇଡି ଦେଲା କି ନାହିଁ, କି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲା କି ନାହିଁ, ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ କରିବା ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି, ତାପରେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ମାନେ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ। ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ, ତାକୁ ସେ ଆଲାଉ କରିବନି। ତ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍, ୟାର ମାନେ ପଛରେ କଣ ହଉଛି, ସେଟା ସେ ୟୁଜର ଜାଣିପାରୁଛି କି, ୟୁଜର ଜାଣିପାରୁନି। ତାକୁ ଖାଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ଦେଖା ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ସ୍ମୁଥଲି ୟୁଜ କରୁଛି, ଆଉ ତାର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡା କରୁଛି। ଏଇଆ ତ। ଦେନ୍ ଏଇ କେସରେ କଣ ହଉଛି ନା, ସେ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଦେଖୁଛି, ସେଇଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଭରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭରକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଳଉଛି। ଯଦି ତମେ ଏସବିଆଇ ୟୁଜ କରୁଛ, ଦେନ୍ ସେଇ କେସରେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ସର୍ଭରକୁ ହିଟ୍ ଯିବ। ଯଦି ତମେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଜ କରୁଛ, ଦେନ୍ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ର ସର୍ଭରକୁ ହିଟ୍ ଯିବ। ଯୋଉ ବି ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ କରୁଛ, ଯୋଉ ବି ଏବିସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ବି ହେଲା,
ତାର ସର୍ଭର को ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? ସେ ଯୋଉ ସର୍ଭର को ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯିବ ମାନେ କଣ ରେ, ସେ ଯୋଉ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଥିବ ଲଗଇନ କଲା ବେଳେ, ସେ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ସେ ଡିଟେଲ ଟା ସେ ସର୍ଭର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ସର୍ଭର ପାଖରେ ସେ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଟା ଚେକ୍ କରିବ ସେ ସର୍ଭର କି ଏଟା ପ୍ରପରଲି ସେ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରପରଲି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ତାର ଲଗଇନ ଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଦେଇନି ସେଇ କେସରେ ଲଗଇନ ଟା ଫେଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆରୋଟା ଆମର ଯାଉଛି ୟୁଜର ଠୁ ସର୍ଭର ପାଖକୁ, ସେଇଟା ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ସର୍ଭର ଯୋଉଟା ରିଟର୍ନ କଲା ବାପସ କାହାକୁ, ଆମର ୟୁଜର କୁ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ରେସ୍ପନ୍ସ। ଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟା ଯିଏ ପଠେଇଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ଲାଇଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଏ କେସରେ କି ଆମର ସେ ଯୋଉ ଡେସ୍କଟପ ଟା ଯୋଉଠୁ ଆମର ୟୁଜର ଟା ତାର ଡିଟେଲ ଟା ସେଣ୍ଡ କରୁଛି। ୟୁଜର ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇंट ମେସିନ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଆମର ଲାପଟପ ହଉ କି ଡେସ୍କଟପ ହଉ କି ମୋବାଇଲ ହଉ, ଯାହା ଥ୍ରୁ ରେ ସେ ଆମର ୱେବସାଇଟ ଆକ୍ସେସ କରୁଛି, ସେ ହେଲା କଣ କ୍ଲାଇंट ମେସିନ। ସେ କ୍ଲାଇंट ରୁ ଗୋଟେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଉଛି ସର୍ଭର କୁ। ଯୋଉ ସର୍ଭର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ତମ ୱେବସାଇଟ ୟୁଜ କରୁଛ, ଆମେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଏବିସି ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାର ଯଦି ତମ ୱେବସାଇଟ ଓପନ କରୁଛ, ସେଥିରେ ତମେ ଲଗଇନ କଲା ବେଳେ ତମେ କଣ ୟୁଜର ଆଇଡି ଦଉଛ, ପାସୱାର୍ଡ ଦଉଛ, ଆଉ ଲଗଇନ ହଉଛି। ଭୁଲ ଦେଲେ ଲଗଇନ ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରପର ଡାଟା ଦେଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଗଇନ ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲଗଇନ ହଉଛି ୟୁଜର କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ସର୍ଭର କୋଉଠି ଅଛି, ୟୁଜର ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନି। ବଟ ତାର ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ରେ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡା ହଉଛି। ଆମର କ୍ଲାଇंट କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯାଉଛି ସର୍ଭର କୁ, ସର୍ଭର କିଛି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛି କ୍ଲାଇंट କୁ। ବୁଝିଲା? ତ ଏତିକି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ଯାଏ। କ୍ଲାइंट କଣ, ସର୍ଭର କଣ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେମିତି ଯାଉଛି, ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଠି ଯୋଉ କ୍ଲାइंଟ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟା ଦେଖୁଛି, ସେଇ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ବୁଝିଲା? ସେଟା କଣ କହୁଛେ ଆମେ, ୟୁଆଇ ହେଇଗଲା ଆମର ୟୁଜର इंटरफेस। ठीक है गला। ଆଉ ସର୍ଭର ସାଇଡ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ବି କୋଡିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା କଣ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ବି ୟୁଜ କରିବା ଆମର ସେଇଟା ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିବା। ୟୁଆଇ କଣ ଜାଣିଲ, ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ କଣ ଜାଣିଲ। ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ସର୍ଭର ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ କୋଡ ଟା ଲେଖିବା, ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ଟା କୋଉଥିରେ ବନେଇବା, ସେଇଟା ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ପାଇଁ ଆମେ କୋଡ ଲେଖିବା, ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡା ବନେଇବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁଜର ଆକ୍ସେସ କରିବ, ୟୁଜର ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ରେ ବି ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବା, ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ର କୋଡ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା, ଯୋଉ ଆମର ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଟା, ଏଇଟା ଆମର ସର୍ଭର ପାଖରେ, ଏଇ ସର୍ଭର ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଇ ଡାଟାଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ସର୍ଭର ପାଖରେ ଥାଏ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେର, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ବଡ କରିଦିଏ ଖାଲି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇंट ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆଉ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଥିବ, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା, ସେଟା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଚେକ୍ ହଉଛି। ଏଇ କେସରେ ସର୍ଭର ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡାଟାବେସ୍, ଯୋଉଠି କି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟାଟା ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଟାବେସ୍। ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଆମେ ସର୍ଟ ରେ କଣ କହୁଛେ, ଡିବି କହୁଛେ। ଏବେ ଆମର କଣ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇंट ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟା ସର୍ଭର କୁ ପଠେଇଲା, ସର୍ଭର ରୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇବ କୋଉଠି କି, ଡାଟାବେସ୍ କୁ। ତ ସର୍ଭର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ପଠେଇଲା, ଡାଟାବେସ୍ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ କି ଏଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ଡିଟେଲ ୟୁଜର ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ଆମର ସର୍ଭର ଟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ଡାଟାବେସ୍ କୁ, ସର୍ଭର କୁ ବି ଡାଟାବେସ୍ ରୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଗଲା। ଲେଟ୍ସ ସେ ତମ କେସ ରେ ଜୁମ ଆଉଟ କରୁଛି। ତମ କେସ ରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜର ଏଣ୍ଡ ରେ ଲଗ୍ଇନ କରୁଛ, ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଆଇଡି ରେ ତମେ ଦଉଛ ତମ ୟୁଜର ଆଇଡି, ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ରେ ଯାହା ବି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଲି, ଆଇଡି ରେ ସପୋଜ ତମେ ଦେଲ ୟୁଜର 123, କିଛି ତମର ୟୁଜର ଆଇଡି ଦେଇଦେଲ ୟୁଜର 123, ଆଉ ତମର ପାସୱାର୍ଡ ରେ ଦେଇଦେଲ ଯାହା ବି ତମେ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇଛ, ଏମିତି ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ। ଏଇ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲଗ୍ଇନ କରୁଛ,
ସେଇ କ୍ରେଡେंट से डिटेल टा जाके हमर हिट करूचे सर्वर को, सर्वर तापर वैलिडेशन ପାଇଁ पठेइ दोचे डाटाबेस को। तो डाटाबेस रे एई जिंसटा प्रॉपर्ली स्टोर हेकी थिबो, ए जो आईडी और पासवर्ड टा, एई आईडी पासवर्ड टा वैलिडेट हे गला हमर डाटाबेस पाखरे कि तमे प्रॉपर यूजर ना नाही ऑथेंटिकेट कला सेठी से। जदि वैलिड यूजर देन तुमको तमरो होम पेज देखेबो, आ से पेज रे तमरो जहां बैलेंस अछि कि तमे लोन नैचो कि क्रेडिट कार्ड नैचो, जहां भी यूज करूचो से डिटेल गुडा देखेबो। तो एबे आमे देखिले कि तीनटा लेयर कोन कोन रहउछ। गोटे हे गला यूआई, देन बैकएंड, देन डाटाबेस। यूआई हे गला हमर कोन यूजर इंटरफेस, बैकएंड आ डाटाबेस। एई तीनटा जाकर कोड हमक करया पई पड़िबो सो दैट कि एप्लीकेशन टा स्मूथली चलिबो। बुझला, जो क्लाइंट साइड में डेवलपमेंट करवा, सर्वर साइड डेवलपमेंट करवा, डाटाबेस डिजाइन करवा, ए सब जिनिस जो डेवलपर जानिथिबो ताको हमें कोन कहबा, फुल स्टैक डेवलपर। जे खाली क्लाइंट कोड जानिछि, यूआई पार्ट जानिछि, ताको हमें कोन कहबा, गोटे वेब डेवलपर। वेबसाइट डिजाइन जानिछि, जेमति वेबसाइट टा प्रॉपर्ली बिल्ड करिवो। जे बैकएंड काम जानिछि ताको कहबा हमें बैकएंड डेवलपर। जे एंड टू एंड आर्किटेक्चर, एंड टू एंड फ्लो जानिछि, सी हे गला हमर कोन फुल स्टैक डेवलपर। आ जार मार्केट रे वैल्यू बहुत अधिका माने नहीं, जे सब काम जानिछि ऑब्वियसली तार मार्केट डिमांड बहुत बढ़िबो, तार पैकेज भी से भलिया रहिबो। क्लियर ना, कार कोन क्वेश्चन अछि जाय? क्वेश्चन नहीं, देन आगे को देखिबा। नेक्स्ट आमे याको डेवलप करिया पई कोन कोन टूल्स आ टेक्नोलॉजी यूज करबा। ठीक अछि, टूल आ टेक्नोलॉजी ऊपर को जिबा करू आ केटा जिंस एठी हाईलाइट करिया कि हमर जो डिजाइन टाइप रो होची कहर एप्लीकेशन रो, तो दीटा वे रहउची। गोटे हे गला मोनोलिथिक वे, गोटे हे गला माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ठीक अछि, ये जो मोनोलिथिक वे रे जोटा हमें आगरो यूज करूथिले, एबे भी बहुत जगह यूज करूचे, बट बड़ बड़ एप्लीकेशन को यदि मोनोलिथिक वे रे डिजाइन करिबा, सेई केसे हमरो प्रॉब्लम क्रिएट हो। कोन प्रॉब्लम क्रिएट हो? मोनोलिथिक माने हो जे हमरो यूआई पार्ट जोटा फ्रंट एंड पार्ट हमें कहूचे, यूआई पार्ट टा को हम कोन कहूचे, फ्रंट एंड पार्ट। ठीक, ए फ्रंट एंड पार्ट हमर बैक एंड पार्ट, ए सब जाको कोड हमें गोटे प्रोजेक्ट रे रखिबा। फ्रंट एंड पार्ट आ बैक एंड पार्ट, ए पार्ट सब जाको कोड गोटे सिंगल प्रोजेक्ट रे हमें ताको डेवलप करिबा आ ताको नै के सर्वर रे डिप्लॉय करिबा। ए सिंगल प्रोजेक्ट रे जदि सब कोड रहिला, देन को लाइन रे भी को जगह रे भी किछि यदि एरर आसिला कि एक्सेप्शन थ्रो कला, सेई केस रे तमरो एंटायर एप्लीकेशन टा डाउन हे जिवो। ता माने कोन, एटा गोटे बैड यूजर एक्सपीरियंस हे गला। तो जदि कंटिन्यूअसली तम सर्वर टा सब बेले डाउन रहउथिबो, ताल तमरो एप्लीकेशन यूज करिया पई यूजर कमी जिवे माने नहीं। तो भी बैंक रो जदि माने कोन नेट बैंकिंग ठीक ठाक न चलिला, सेथरे तमे अकाउंट को ओपन करिया पई जिवो। एई जो प्रॉब्लम टा ओवरकम करिया पई, ए प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई हमरो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आसिला। से कोन गले, मोनोलिथिक वे जो होतला फ्रंट एंड आ बैक एंड सब गुडा को मिसे के गोटे प्रोजेक्ट रे रखुथिले, तो ताको सेग्रीगेट कर देले। फ्रंट एंड कोड अलगा कर देले, बैक एंड कोड को भी पार्ट पार्ट कर देले। फ्रंट एंड कोड को अलगा कोन करले ना, टोटली यूआई डेवलपमेंट जो होची फ्रंट एंड कोड, ताको टोटल गोटे प्रोजेक्ट रे रखले यूआई पार्ट। देन बैक एंड पार्ट जो रहउचे हमरो, ए जो सर्वर लेयर हम जोटा मैं कोन पॉइंट आउट करिसंती, से सर्वर लेयर रे तार सब गुड़ाक फंक्शनालिटी को अलग अलग कोड रे नहीं पकेले। सब फंक्शनालिटी माने कोन, लॉगिन करिवो, रजिस्ट्रेशन करिवो, देन तमे बैलेंस ट्रांसफर करिवो, देन चेक करिवो कि काहाको यूपीआई रे पेमेंट करिवो। ए सब गुडा सब तमर गोटे गोटे कोन छोट छोट फंक्शनालिटी। ए फंक्शनालिटी को अलग अलग प्रोजेक्ट रे रखिले, केही का सहित लिंक रे रहिलेनी। सेटा हे गला हमर माइक्रो सर्विस। तो माइक्रो सर्विस डिजाइन पैटर्न रे बेनिफिट कौन हे गला, जेतेबेले लोन रो जो प्रोजेक्ट तमे बनै थिबो, सी जदि डाउन हे जाउची, देन सेई टाइम रे अलगा प्रोजेक्ट गुडा चालू थिबो, ताले खाली तमर के लोन टा इंपैक्टेड हबो, बाकी सब मॉड्यूल गुडा को प्रॉपर्ली चलिबे। सेई केस रे यूजर तो तम एप्लीकेशन को यूज करला, बट सेई पर्टिकुलर पार्ट टा ही तमरो एग्जीक्यूट हे परिबोनी। यदि तमर एबे लोन लेट्स से तमरो कोन यूपीआई पार्ट टा डाउन अछि, जो तुम यूपीआई रे फंड ट्रांसफर करूछ,
बट जब यूपीआई पार्टा डाउन अच्छी तुम क्या तो नेट बैंकिंग यूज करके फंड ट्रांसफर कर दे पारियो, बैलेंस पठे दे पारियो माने नहीं। तो से केस रे टोटल एप्लिकेशन एंटायर एप्लिकेशन टा डाउन होबनी, से पर्टिकुलर सेक्शन टा ही खाली डाउन हे जिवो। देन ताको हम ऑफ करबा कि देखिया तार प्रॉब्लम कोन होई जी। एटा हे गला मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। एई आर्किटेक्चर टा एबे मार्केट रे बहुत हमें यूज करूचे। कम पई ना एटा होचे लूजली कपल्ड हम जो कहबा यूआई संगे बैकएंड डाटाबेस समस्ते अलग अलग हो गले। एई केस रे आ जो एरर टा आसुची तार चांसेस टा कमी जाउची। ठीक अछि। बे जाय बुझिलो कोन मोनोलिथिक कोन माइक्रो सर्विस, आ माइक्रो सर्विस को हमें कोन पई माइग्रेट करूचे, कोन पई मूव करूचे, माइक्रो सर्विस टा कोन पई पढिबा बुझिला ना। कार किछि डाउट्स अछि यदि को। बुझिगला सर। नेक्स्ट एबे देखिबा कोन कोन टूल टेक्नोलॉजी कोन यूज करबा सो दैट कि हमें एंड टू एंड पढ़ परिया। ठीक अछि। यूआई पार्ट जोटा हमें कहूचे फ्रंट एंड पार्ट हमें स्टार्ट करूचे नॉन अदर देन एचटीएमएल हम फर्स्ट स्टार्ट करबा पई पड़िबो। माने एचटीएमएल तमे कवर कर दउचो। एचटीएमएल होची कोन हमर जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जोटा कि ब्राउजर ही रीड करिवो खाली, माने ब्राउजर रे हमें से कंटेंट ता देखि परिबा। आ हमर जो एंड यूजर जे तो ब्राउजर रे ही लॉगिन करिवो ना। तो तार से हमर कोन एंड यूजर हमर आउटपुट देखिया पई हेले हमको फास्ट एचटीएमएल टाको एंड टू एंड देखिया पई पड़िबो। एचटीएमएल कवर कला परे हमें सीएसएस यूज करबा। सीएसएस रो काम कोन हे गला ना पेज टाको लुक एंड फील प्रॉपर्ली हमको दबो। भलरे लुक एंड फील न हेले हमर एप्लीकेशन टा के लोग यूज करिवेनी भलसे बुझला। जते भी भलो एप्लीकेशन हेई थाउ जते भलसे न देखा गला देन ताको के यूज करिवेनी बुझला। देन हम तापर टॉपिक पढ़िबा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कोन पई पढ़िया रे पेज रे जते कि सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करबा वैलिडेशन हे गला। ठीक अछि। कि बैकएंड जो हमर कॉल होची फ्रंट एंड बैकएंड को लिंक करे से जो कॉल गुडा करबा तो तापे हमें जावास्क्रिप्ट यूज करबा बुझला। एई तीनटा कोर जिंस कवर हैला परे देन सीएसएस रो गोटे लाइब्रेरी हम जो यूज करछे बूटस्ट्रैप को कवर करिया। तो सीएसएस रे मल्टीपल लाइंस लिखु दिबो बट बूटस्ट्रैप रे सेटा कम लाइन ने से फंक्शनलिटी टा हम अचीव कर दे पारिया। आ लुक एंड फील भी बूटस्ट्रैप रो बहुत भलो रहइबो बुझिला। तो सेटा हमें देखियो सेटा कम पई यूज होउची तार बेनिफिट कोन केमती ताको हम इंप्लीमेंट करबा हम कोड रे से पार्ट भी देखिबा। ई चारिटा जिंस कवर कर सरला परे फ्रंट एंड रो गोटे फ्रेमवर्क यूज करबा। ठीक अछि। हमर एबे फ्रंट एंड रो फ्रेमवर्क बेसी यूज होउची कोन रिएक्ट और एंगुलर। देखिथिबो तमे फुल स्टैक कोर्स जदि सर्च करिवो ऑनलाइन कि इंटरनेट को उठी गूगल रे तुमको देखौथो मेन स्टैक मन स्टैक एम सब आस्थिबो माने नहीं। MongoDB एक्सप्रेस रिएक्ट नोड और MongoDB एक्सप्रेस एंगुलर नोड जो मीन और मॉर्न कहूचे। ठीक अछि। तो यूआई पे से माने यूज करूचंदी आइदर एंगुलर और रिएक्ट। तो रिएक्ट हो कि एंगुलर हो जोटा भी चूज करबा तार बेसिक बेयर मिनिमम ए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़िया पई पड़िबो। एई चारिटा जिंस पढ़ि सरला परे हमरो हमें रिएक्ट को माइग्रेट कर माने मूव करबा। रिएक्ट हे गला जावास्क्रिप्ट रे गोटे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कोन से फ्रेमवर्क टा यूज करले हमें कोड टा माने कोन कहला गोटे फ्रेमवर्क यूज करले कोड टा को प्रॉपर्ली कर दे परिया। यार गोटे एग्जांपल दबा लेट्स से तमे घरे गोटे माने तमरो गोटे डेस्क दरकार होची टेबल गोटे दरकार होची। ठीक अछि। तो तम पाखे ऑप्शन अछि तमे डायरेक्ट जाके मार्केट रू से सब जिंस इंस्ट्रूमेंट किन के आनिबो निजे घरे बनाइबो और डायरेक्ट मार्केट को जाई गोटे टेबल टे किन देने आसीबो ताको डायरेक्ट यूज करिवो। तो से जो रेडीमेड जिनसटा अवेलेबल अछि सेटा हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करूची बुझला। से फ्रेमवर्क रे एग्जांपल हे गला हमरो रिएक्ट और एंगुलर। हम केस रे हम रिएक्ट यूज करबा कम पे तार डिमांड टे मार्केट रे बढ़ी चलुची। रिएक्ट सिखले रिएक्ट नेटिव भी तुम कर परिबो। तार बेनिफिट कोन मोबाइल एप्लीकेशन बनिया पई भी तुम कर परिबो। ठीक अछि। एंड्रॉइड रे हला आईओएस रे हला तो एमती जिनस शिखियो जार फ्यूचर भलो थिबो। एथि हम रिएक्ट चूज करछे। रिएक्ट हेले रिएक्ट नेटिव का तुम पढ़िया पई टिके इजी हे जिवो यदि तुम फ्यूचर रे केतले रिएक्ट नेटिव को मूव कलो। ठीक अछि। तो यूआई पे हमें यूज करबा रिएक्ट जो फ्रेमवर्क ता ता संगे रे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। ठीक अछि। ये फ्रंट एंड पार्ट रे हमें एई पांचटा जिंस कवर करिया। एति सरला परे हमर फ्रंट एंड पार्ट ता कंप्लीट हबो।
HTML CSS JavaScript Bootstrap ଆଉ React। ଦେନ୍ এই ପାର୍ଟଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଭର ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ କୋଡ୍ କରିବା। ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ କୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଭିସ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫଲୋ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଭିସ ଡିଜାଇନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କେସରେ ଆମେ ପାଇଥନ ୟୁଜ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ପାଇଥନ ର ତାର କୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଦେଖିବା। ପାଇଥନ ରେ ଆମର ତାର ଯେତିକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି, କେମିତି କ୍ଲାସ ବନେଇବା, ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବା, ଏକ୍ସେପ୍ସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କେମିତି କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏତକ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ପାଇଥନ ର ତାର ଯୋଉ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ କି ଆମେ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ର ସେ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଭିସ ଡିଜାଇନ କରିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଜାଙ୍ଗୋ ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲାସ୍କ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଖିକି ୟୁଜ କରିବା ତାକୁ। ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଏପିଆଇ ଡେଭଲପ କରିବା। ଏପିଆଇ କଣରେ, ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଭିସ କହୁନେ, ଛୋଟ ସର୍ଭିସ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆମେ ଏପିଆଇ କହୁଛେ, ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ। ସେ ସର୍ଭିସ ଗୁଡାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ କରି ହବ। ଯେମିତି ତମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ କୋଡ ରହୁଛି, HTML CSS JavaScript Bootstrap ୟୁଜ କରିକି ତମେ କୋଡ ଲେଖିଲ, ଏଇ କୋଡ କୁ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବ। ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତମର ପାଇଥନ ୟୁଜ କରୁଛ ଏଇଠି, ପାଇଥନ ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ଦିଟା ଯାକ କୋଡ କେମିତି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୁ ଆସିବ, ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ରୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଯିବ ଟୁ ଏପିଆଇ କଲ୍। ଏପିଆଇ କଲ୍ ଟା କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏପିଆଇ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ପାଇଥନ ରେ, ଦେନ୍ ସେ ଏପିଆଇ ଟାକୁ କଲ୍ କରିବା ରିଆକ୍ଟ ରେ। ଏଇ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏପିଆଇ କଲ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପାଇଥନ ରେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା, ଜାଙ୍ଗୋ ଅର୍ ଫ୍ଲାସ୍କ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିକି ଏପିଆଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ସେଇ ଏପିଆଇ ଥ୍ରୁରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ୟାକ ଏଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ମିଡିଏଟର ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଏପିଆଇ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆମେ କଭର କଲେ। ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କରିସାରିଲା ମାନେ କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡାଟାବେସ୍ କୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ଡାଟାବେସ୍ ଆମେ କେସରେ ଆମେ MySQL ଏବେ ଚୁଜ କରିବା। MongoDB ବି କରିପାରିବା, ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ସେ MySQL ପାଇଥନ ସହିତ ପଢ ତମେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ। ଯଦି ତମର ଡିମାଣ୍ଡ ହବ କି ନାଇଁ ଆମେ MongoDB ୟୁଜ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ MongoDB ବି ୟୁଜ କରିଦେଇ ପାରିବା। ବଟ୍ ଆମ କେସରେ ଏବେ ଆମେ MySQL ରଖିଛେ, କୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଚୁଜ କରିବା, ଆଇଦର MySQL ଅର MongoDB। ଯେମିତି ଆମ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ରେ ହେଇଗଲା ଆଇଦର ପାଇଥନ କର, ନହେଲେ ଜାଭା କର, ନହେଲେ PHP କର। ସେମିତି ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଆମେ MySQL କରିପାରିବା, MongoDB ବି କରିଦେଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ସେ MySQL ଆମେ ପଢିଲେ। MySQL ହେଲା କଣ, ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଫର୍ମାଟ ରେ ଡାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଟେବୁଲ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ କେମିତି କ୍ୱେରି ଲେଖନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଡାଟାବେସ୍ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଜଏନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କୋଉଥିରେ, MySQL ରେ। ତାକୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଇଥନ ରୁ MySQL କୁ କେମିତି କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାମାନେ କନେକ୍ଟିଭିଟି କଲା ପରେ କଣ, MySQL ଆଉ ପାଇଥନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଗଲା। ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଯାହା ବି ଡାଟା ତମର ଅଛି, ୟୁଜର ଡାଟା ଅଛି, ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଲ, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି ସର୍ଭର ଲେବୁଲରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ଏପିଆଇ ଲେୟର ରେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିକି ତା ଉପରେ ଭାଲିଡେଟ୍ କରିବା କି ପ୍ରପରଲି ୟୁଜର ଡାଟା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଇନପୁଟ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରପର ଆଉଟପୁଟ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ଲଗଇନ୍ ତମେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଭଲସେ ଦେଇଛ ନା ନାହିଁ, ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାକ୍ ରେ ଆମେ ଏତିକି ଜିନିଷ କଭର କରୁଛେ ଫୁଲ ଷ୍ଟାକ୍ ୱେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, MySQL, ପାଇଥନ, ଦେନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ରେ React। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ କୋଡ କରିସାରୁଛ, କୋଡ ଟାକୁ କେମିତି ଏବେ GitHub କୁ ପୁଶ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛ, କାମ ସରିଗଲା କି ତମେ ଅଧାରୁ ଛାଡିଦେଲ, ବଟ୍ ତମ କୋଡ ଟା ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଥିବ, କାଲି ଆଉ କୋଉ ଡେଭଲପର ଟେକ୍ ଓଭର ନବ, ତମଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନବ, ସେଇ କେସରେ ତାକୁ ବି ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ସେ କୋଡ ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ହଁ ନା ନାଇଁ, ଯଦି ତମେ ତମ ନିଜ ଲାପଟପ ରେ କୋଡ ଟା ରଖିଥିବ, ତମେ ଛାଡିଦେଲା ପରେ କି ତମ ଲାପଟପ କ୍ରାଶ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ସେ କୋଡ ତ ଗଲା ନା, ସେ ଜିନିଷ ଯୋଉ କାମ ତମେ କଲ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେ କୋଡ କୋଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ରଖିବା, ଯୋଉଠି କି ସୋର୍ସ କୋଡ ଆମେ ଯୋଉ ରଖିଛେ, ଡେଭଲପ ଯୋଉ କୋଡ କଲ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ରଖିପାରିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କଣ, GitHub। GitHub ଏଇ ପାର୍ଟ ଆମେ କଭର କରିବାର ଅଛି। ତ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମେ ତମ ଚାକିରି କରିପାରିବ ପଳଉଛ ଘରକୁ। କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ କି, ସରି ଠିକ ସେ ଶୁଣା ଯାଉନି। ଓକେ, ତ ହେଇଗଲା ଆମର GitHub କଭର କରିବାର ଅଛି ଏଠି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଡିସନାଲି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ GitHub ଆଡ କରିବା କଣ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପର କୋଡ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ତା କୋଡ ଟା ବି ମାନେ ତାର କଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା। ଭର୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଗିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଗିଟ୍ ରେ ଡିଟେଲ ଲେବଲ ଦେଖିବା, କଣ ପାଇଁ ଭର୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦରକାର, କେମିତି ୟୁଜ କରିବ, ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ,
ये सब जिन गिट हब केମିତି अकाउंट ओपन करिवो ये सब जिन गुड़ा देखिबा। तो एतिक पार्ट टोटाली आम टेक्नोलोजी पॉइंट ऑफ व्यू रे कवर करार अच्छी। ठीक अच्छे तापर हो गला कौन कौन टूल्स यूज करवा। टूल्स यूज करने फ्रंट एंड VS कोड यूज करवा। पाइथन कोड भी VS कोड यूज कर दे परिबा। एपीआई टेस्ट करने आम पोस्टमैन बोली गोटे टूल अच्छे ताको यूज करवा। ठीक अच्छे ये सब टूल्स देखा आमर कोर्स भितर। ठीक है एबे जे जानल ना कौन कौन टूल्स यूज करिवो केमती टेक्नोलॉजी स्टैक कौन कौन रहइबो आ करि सारला पर एति कोर्स तमरो रोल कौन रहइबो मार्केट रे। रोल रहइबो कौन फुल स्टैक डेवलपर यूजिंग पाइथन एज बैकएंड। ठीक अच्छे तुम रिएक्ट देखिल पाइथन देखिबो MySQL गिटहब ए सब जिनस एंड टू एंड पड़िबो हमको अराउंड 4 मंथ्स लागि जिवो एतिकी पार्ट कवर कला बेलकु। ठीक अच्छे एतिकी सरला ପରେ देन तुम रिज्यूम केमती प्रिपेयर करिवो प्रॉपर्ली से जिनसटा तुमको भी आम गाइड करूँ तुम पे ना प्रॉपर रिज्यूम बिल्ड कले ही तुम मार्केट रे तुम यही जिनस जानिच बोली गोटे इंटरव्यू रे शॉर्टलिस्ट तुमको करेंगे ना देन तापर जाके इंटरव्यू क्वेश्चन तुमको पचारे। तो ये जिनसटा केमती करो सेटा करने तुमको भी हेल्प करूँ। नेक्स्ट हो गला मॉक इंटरव्यू तुम कंडक्ट करूँ बुझेगा। तापर इंटरव्यू रे को रिलेटेड क्वेश्चन सब आसीबो। लेट्स से तुम यूआई ऊपर कौन कौन क्वेश्चन आसीबो बैकएंड रे कौन कौन क्वेश्चन डाटाबेस ऊपर कौन क्वेश्चन सब पॉसिबिलिटी रहउची ए सब जिंस तुमको प्रोवाइड करूँ। कौन कौन हमर नॉर्मली वीकेंड रे रहउची क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा पई सेशन वीकली 5 डेज क्लास हबो गोटे दिन हम रखिबा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा पई कि हम जो टॉपिक कवर कले ता ऊपर को टाइप रो क्वेश्चन सब इंटरव्यू रे आसी परिबो ताको हम इमीडिएटली सेठी डिस्कशन करबा। ये भी जदि किसी क्लास मिस कर दे जाओ कि कार कोटे डाउट रहिला डाउट क्लियरिंग क्लास टा वीकेंड रे रखिबा। तो देखिबा माने केते दूर हमें कवर करि पारुचे काइना जदि तुम सब क्लास अटेंड कर पारुचो देन तमरो मे बी कम डाउट रहि थाई पारे जदि को क्लास मिस कर देलो मे बी अधिक डाउट्स रहिथिबो से केस रे तुम पई अलगा माने क्लास हमें प्रोवाइड करबा। ठीक अछि ए सब जिंस हे गला हमरो क्लासेस आ बेनिफिट्स ऊपर। देन तमे वंस तमे कोर्स टा कंप्लीट करूछ देन तुमको रिज्यूम बिल्ड करबा पई हमें हेल्प करिवो बोली कहली ठीक आगर जो डिस्कशन कले तापरे तमे तम पई मॉक इंटरव्यू भी सेट करिवो। आउ किए कौन क्वेश्चंस कार रोचे। ओके किसी क्वेश्चंस नहीं देन हमें क्लोज करिया। ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन।